हरे कृष्ण 13 नंबर हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय 13 नंबर श्लोक देहिनास्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहोत्तर प्राप्ति धीरस्ततनं न मुच्यते अर्थात देहिर आत्मा देह যেভাবে কৌমার যৌবন এবং জরার মাধ্যমে রূপ পরিবর্তন করে চলে তেমনি ওই দেহির আত্মা মৃত্যুকালে এক দেহ থেকে অন্য দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনো এই মূল্যবান হন না। হরে কৃষ্ণ।